Hi everyone! Wishing you all a very Merry Christmas from our family to your family. Adto na mi sa bukid. Oh, muna amon dala. Ana. Oh. Oh, si Maricel. Gagang. Kanta sa. Ba? Tao diha. Dio diha. Kabidyo mo ka dito. Di man maklaro ang maong ni ma'am. Unsan kay nagpurong-purong po ni siya. Inan na ko rito siya sa transit di siya. Kaya dada. Doon mo diya sa kuwan. Dili na. Nakuha na. Balikan ra. Wow. Uy, bakit ra niya? Wala na pa si Dilita. 24. Bye. Mukha imong mata. Tang. Ito mo? Dan. Ano na ila? Ang ato pa mo kay mo dong. Apan ko dito. Dito ya pre, sapa dire? Tao. Dito ni sa boutan map. Ha? Ano ra man di ay. Oh. Baliw gani ha. Kami mo lo. Oh, salamat ya. Inahin mo dugay ko. Merry Christmas. Rio di ay. Oh. Among pasayro sinoy Sido. Madto siya sa baryo kay magpalit og bugas. Amo na lang tagag bugas. Oh. O kanira imo pas-ana. Ito ni silang tatay kayo. Yo! Ayo. Na si Ronel? Senyor, ilo pansahon. Si Onel ba? Ah, ikaw na lang kuhara, ikaw ra pud pas-an ha. Dito man. Isara. Sara. Tatay si Ronel. Dayo na. Ano na eh? Ah, bisa may kuska diha. Kanila to ipapalihog sa bata. Yato to boss, nang tatay dito. Oh. Nya sige nay. Salamat kayo. Oh, sige, way isa pa yan. Oh, kanan duha. Yan, oh, okay. Oh. Sige. Babay sa. Babay sa. Thank you. Salamat. Ah, da, with matching. Hi, Mama Den. Hi, Daddy Chain. I just want to say thank you for the gift you given us this Christmas, and wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. And thank you for helping
us since now and then. And a belated happy birthday to you, Daddy Chain. Stay healthy. More birthdays to come, more candles to blow, and more cakes to slice. And stay healthy. See you soon. Hey everyone, this is Dan, and Chain wishing you a very Merry Christmas. from the Den Chain channel, from our family to Yours? Happy Merry Christmas. Oops, Oops. too much bubbly.